Baskani Tristor Poncher Electiono, Busuk nomination Kalakya, Kai Busuk, Bat Kalakya, Kajaka, Siri Chukrubishaka, Ambasha, Adblogni video Munmo Debrama, Ponchet Humitivo, Joti, Kai Nuchibri, Gram Poncheto, Kai Shara, Hamchicha, total nomination Kalakya, Absushimia, Ambasha Blogo, Gram Poncheto, Kaisa nomination, Karzaka, Te Humitivo, Kaisa, Karzaka, Obahana Shaka, returning official Eva, Ambasha Adblogni video Munmo Debrama. Ambasha blog ni andro nomination last date তখন 18/7/2024 গাই nomination total চিনি আসলে চিনি 7টা গ্রাম পঞ্চায়েত তমো তে পঞ্চায়েত সমিতি কাইসা ইনকাই 7টা গ্রাম পঞ্চায়েত নি চিনি টোটাল সিট তমো 65টা তো আর পঞ্চায়েত সমিতি নিকে টোটাল 9টা সিট ইনকাই 65টা সিট নি এগেইনস্ট চিনি আর টোটাল nomination লাইকা 138টা 138 ते पंचायत समिति नि 9टा सीट नि एगेंस्ट नमिनेशन लाइखा टोटल 24टा गाय स्क्रुटिनी परे जोंनुखा जे चिनि जे 65टा सीट तमानि ग्राम पंचायत नि आबन बिसिंग 138टा जे नमिनेशन क्लाइमानि दुइटा रिजेक्टिंग हा ते 9टा जे सीट तमानि पंचायत समिति नि आरो 24टा नमिनेशन क्लाइमानि बा आरो बिसिंग काइसा रिजेक्टिंग हा ते ताबो टिल नाउ चिनि स्क्रुटिनी परे चिन टोटल संख्यांखा 136 अंखा ग्राम पंचायत बांगै नमिनेशन वैलिड माने एक्सेप्टेड अंखा ते 9टा जे सीट तमानि आम्बासा पंचायत समिति नि आबन बिसिंग 24टा नि एगेंस्ट 23टा चिंताबो एक्सेप्टेड लाइका एकटा रिजेक्ट अंखा जदि जों नायना थांगा हंकाय इंडिपेंडेंट चिनारो लाइका ग्राम पंचायत काइसा ते पंचायत समितिओ काइसा স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণমুদ্রা হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে শর্তাবলী প্রযোজ্য।